Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and hello guys. Okay, so in this video saya akan habiskan chapter 4. So kita akan masuk subtopik yang terakhir, which is 4.4 inverse function. Okay, so 4.1 awak sepatutnya dah tengok video yang saya bagi arahan minggu lepas tak silap saya. Okay, sepatutnya dah tengok. So kalau belum tengok bukan masalah saya sebab saya tak akan ulang dalam kelas. Okay. And then 4.2 kita dah belajar lukis graf. Ada 5 jenis graf yang awak dah belajar. And then last one, composite function pun saya dah ajar dalam kelas. Okay, so 4.4 is inverse function. So in this subtopic, awak akan belajar how to show whether function kita ada inverse ataupun tidak. And then awak akan belajar to compute ataupun cari ataupun kira kita punya inverse of function. Alright, so inverse function. So if function f kita is one-to-one ataupun onto function, then the inverse of f denoted by f negative 1 is the function formed by reversing all the ordered pairs in f. Okay, so dekat sini nak bagi tahu yang function inverse untuk f kita wujud kalau function f kita tadi is one-to-one ataupun onto. So dua benda ni benda yang sama. Okay, so kalau awak jumpa dalam exam salah satu, so awak tahulah dia benda yang sama. So apa benda one-to-one ni? Awak kena recall balik, tengok balik video 4.1 ataupun tengok balik nota apa itu one-to-one function. Okay, so inverse of f kita akan tulis simbol dia sebagai f negative 1 macam ni. Okay, so maksud dia bukan power negative 1 ya. Maksud dia dekat sini, ini adalah simbol f inverse. So kalau awak jumpa, awak tahu, dia nak bagi tahu ini adalah inverse function. Okay, ni simbol dia. Okay, so the next statement is if f is not one-to-one. So kalau f kita bukan one-to-one function, then f does not have an inverse ataupun f inverse kita tak wujud. Okay, so conclusion daripada dua statement ni is untuk function kita ada inverse, dia mesti one-to-one ataupun onto function. So kalau dia bukan one-to-one, automatik kita tahu dia tak ada inverse ataupun inverse dia tak wujud. Okay, that's the conclusion that we get from the statements. Okay, so lagi satu yang awak kena tahu untuk inverse function is domain dengan range dia. So tak payah serabut nak cari dia punya domain dengan range. Sebab kalau kita ada domain dengan range untuk function f, automatik kita boleh tahu domain dengan range untuk f inverse kita. Okay, so from this we can see that actually range untuk function f is sama je dengan domain f inverse, and domain function f sama je dengan range untuk f inverse. Okay, dia terbalik. Okay, as simple as that. Okay, now okay, so tadi kita tahu untuk function kita ada inverse, dia mesti one-to-one kan. So, macam mana kita nak check function kita ni one-to-one ke tidak? So, ada dua cara untuk kita check whether function kita one-to-one ataupun tidak. So, yang pertama kita pakai algebraic approach. So, algebraic approach ni kita akan prove. Kita akan prove guna this statement. Which is kita akan start dengan this statement. So, kita akan prove sampai dapat sini. So, at the end, kalau awak dapat x1 equal to x2, then yes, f kita is one-to-one function. Nanti kita akan buat example ya, jangan pening dulu. And then lagi satu, graphical approach. Nama pun graphical, so kita akan draw graph dulu, graph of the function. And then lepas dah lukis graph tu, kita akan pakai horizontal line test ataupun nama pendek dia HLT. So horizontal line test, nama pun horizontal, so kita akan lukis garisan yang horizontal macam ni dekat dalam graph kita. Okay, nanti kita tengok. And macam mana kita nak conclude? So, lepas buat horizontal line test ni atas graph, kita nak tengok HLT tu potong graf kita at one point ke tidak. Kalau dia potong dekat satu point sahaja, then f is one-to-one function. Kalau dia potong lebih dari satu, bukan one-to-one function. Okay, ada dua cara. So, kita akan try buat dua-dua. Okay? Okay, so the first question, dia suruh prove this function whether dia ada inverse ke tidak. So, kita akan pakai dua-dua method. Saya akan tunjuk dua-dua. So, awak boleh pilih yang mana yang awak selesa. Okay, so first kita akan try algebraic approach dulu. Kita nak prove this function whether it is a one-to-one ataupun tidak. Okay, so based on the method tadi yang ni, kita tahu kita akan start dengan this statement dulu. Okay, so saya salin je. So, kita perlu buktikan fx1 equal to fx2. Okay, so this is our original function, input dia x. So, sekarang input dia dah bertukar. Yang belah kiri input dia x1, yang belah kanan input dia x2. So, dia jadi apa? Dia jadi 2x1 tolak 1, and then belah kanan jadi 2x2 tolak 1. Okay, so dua-dua belah negatif 1 kan. So, kalau saya buat pindah negatif 1 pergi sana, jadi plus 1, so jadi kosong. So, tinggallah 2x1 sama dengan 2x2. Okay, and then kita boleh bahagi dengan 2, dua-dua belah. So, tinggallah x1 equal to x2. Okay, so kita dah prove this statement.
Okay, so daripada sini, bila kita dapat x1 equal to x2, kita boleh concludekan dekat sini. Okay, lepas dah proof, kita kena buat conclusion. So, since x1 equal to x2, so fx is 1 to 1. And kalau fx kita 1 to 1, automatik kita tahu fx kita ada inverse. Okay, dah siap proving. Okay, begitu. Okay, so kita try lagi satu cara, which is graphical approach pula. So, untuk graphical approach, the first step kita mesti draw dulu kita punya graph. Okay, so saya dah tolong drawkan siap-siap. Salah shape lah guys, sorry. Shape dia mestilah macam ni kan, sorry. Sebab depan x2 is positive, so this is the shape. So, saya dah cari x-intercept, dah cari y-intercept. So, saya dah plot and saya dah lukis garisan tu. Okay, so this is the graph untuk 2x minus 1. So, kita akan pakai graphical approach. So, kita akan pakai HLT, Horizontal Line Test. So, kita akan lukis horizontal line dekat mana-mana on the graph. So, let's say saya nak lukis dekat sini boleh. Sini boleh. Sini boleh. Sini boleh. Tak kisah mana-mana pun. So, let's say saya nak potong dekat atas macam ni. Okay, lepas potong kita cari dekat mana yang line kita, horizontal line test kita, potong the graph. So, you can see it's actually over here. Dekat sini dia potong. Satu je point yang dia potong. Okay. So, bila satu point saja dia potong, then we know it is a one-to-one function. That's how you know. Bila dekat satu point saja, maksudnya yes, it is a one-to-one function. Okay, so macam mana nak conclude? So, saya tulis, since HLT cuts graph at one point, fx is 1 to 1. Okay, so bila fx itu 1 to 1, automatik kita tahu fx has inverse like that. Okay, dah siap. Okay, so kita try lagi satu method pula. Lagi satu method pula, lagi satu soalan. Okay, so kita sama juga. Dia suruh kita check whether function kita ada inverse ataupun tidak. So, kita ada soalan baru. So, kita nak pakai dua-dua. Saya nak tunjuk dua-dua. So, you can choose which one awak prefer. Boleh pakai algebraic, boleh pakai graphical. Okay, so algebraic approach macam biasa tadi, kita akan start dengan this statement. Oh, sorry. fx2. So, sekarang input dia dah bertukar kan? So, kita tukar saja input dia. So, sini jadi x1 square tambah 2. Sini jadi x2 square tambah 2. So, positif 2 bawa sana jadi negatif 2. So, jadi cancel out. So, jadi x1 square sama dengan x2 square. Okay. So, kita recall balik. Kalau awak ada x square equal to 9, dia jadi x sama dengan plus minus square root 9 kan? Okay, kita akan square root both side. And belah kanan tu automatik ada plus minus dekat depan. So, sama juga dengan yang ni. So, this one akan jadi x1 sama dengan plus minus x2 square. So, x1 sama dengan plus minus x2. Sebab square root of x, the square root of x square is x kan? Okay, so dah dapat. Okay, so from this statement awak nampak kita tak berjaya buktikan x1 equal to x2. Kita tak berjaya buktikan x1 sama dengan x2. Tak berjaya. So, bila tak berjaya buktikan, automatik kita tahu yang this is not one-to-one function. Okay, so saya akan conclude dekat sini. Since x1 tak sama dengan x2, kenapa tak sama dengan? Sebab dia ada plus minus dekat situ. Okay, so this statement kita tak berjaya proof. So, since x1 tak sama dengan x2, fx not 1 to 1. So, bila fx bukan 1 to 1, fx do not have inverse like that. Okay? Okay, kita try graphical approach pula. So, graphical approach kita akan lukis graph. So, macam mana nak lukis graph ni? Saya dah lukiskan. So, kita tahu bentuk dia senyum. And then, kita nak cari minimum point dia. So, saya pakai formula. Masukkan dapat kosong sebagai dia punya h. And then, nak dapat k, just masukkan kosong dalam this function, dapat dah 2. So, 0, 2 is the minimum point. So, this is how your graph should looks like. So, sekarang graphical approach kan? Kita akan draw horizontal line test. Okay, so again, kita akan draw anywhere dekat mana-mana je on the graph. Tapi secara logiknya, takkan awak nak draw dekat sini kan? Tak ada graph. Takkan nak draw dekat sini. Takkan nak draw dekat sini. Tak logik lah. So, kita akan draw dekat sini. Atau sini. Atau sini. Tak kisah. Tapi janganlah ambil yang hujung sangat macam tu. Janganlah. Okay, ambil yang tengah-tengah ke sini. Atas sikit ke atas lagi ke, tak kisah. So, actually saya potong dekat sini kat tengah. So, persoalan saya, ada berapa point yang kita punya horizontal line potong ataupun cuts? Ada berapa point? Ada 2. 1, 2. Ada 2 point.
So, bila lebih dari 1, automatik kita tahu function kita bukan one to one. Okay, that's how we know. Sebab dia dekat 2 point. Okay, so dia bukan one to one function. Okay, so just conclude here. So, I can write since HLT cuts the graph more than 1 point. Okay, lebih dari 1. So, fx kita not 1 to 1. So, kalau fx bukan 1 to 1, automatik kita tahu fx do not have inverse. Okay, so that is how you check whether function kita 1 to 1 ataupun tidak. Okay, settle first part. Okay, so tadi kita dah belajar macam mana nak identify whether a function ada inverse ataupun tak. So sekarang kita nak belajar pula macam mana nak cari the inverse function. Kita nak cari. Okay, so nak cari dia ada satu sahaja method, which is kita akan pakai property. We have 2 property. So property ni sama je sebenarnya, which is property yang pertama, f compose dengan f inverse akan dapat x, and then f inverse compose dengan f akan dapat x. Ataupun cara lain nak tulis macam ni. So f compose dengan f inverse akan dapat x, and then f inverse compose dengan f akan dapat x juga. Okay, that's how you tulis. Cara lain lah, sama je maksud dia. Okay, so kita try terus buat example. So the first question, find the inverse function of this. Okay, so kita akan pakai properties tadi. So macam mana buat dia? Yang pertama kita salin je dulu. So properties dia is f of f inverse sama dengan x. Okay, so this is the properties. Okay, so kita dah ada fx. Input asal is x. So sini pun x. Sekarang input f kita dah berubah. Input f kita jadi f inverse. So bila sini jadi f inverse, sini pun akan jadi f inverse. So this one akan jadi f inverse tolak 3/2 sama dengan x. Okay, so lepas tu kita nak f inverse kan. So kita pindah-pindah sahaja. 2 boleh bawa sana jadi darab. So f inverse x tolak 3 sama dengan 2x. So negatif 3 boleh bawa pergi sana. So jadi f inverse of x sama dengan 2x tambah 3. Dah siap. So this is how we find the inverse function. Okay, so this is the first example. So kita try lagi satu. Kita try lagi satu example. Find the inverse function of the following. Okay, and then ada dekat belakang ni dia bagi tahu x tak boleh equal to 1. So yang ni tak payah nak serabut-serabut. Soalan just nak bagi tahu x kita tak boleh jadi 1. Kenapa? Sebab kalau x equal to 1 letak sini, x jadi 1, 1 tolak 1 kosong. So 1 bahagi dengan kosong tak boleh kan? Dia akan jadi undefined. So that's why x tak boleh equal to 1. Okay, so tak payah nak serabut benda ni. Kita just akan cari inverse macam biasa. So kita akan pakai properties. So we have f compose with f inverse akan dapat x. Okay, so sekarang this is our original function f. This is the input and this is the input. So sekarang input f kita dah bertukar jadi f inverse. So ini input baru. Input baru. So sini jadi f inverse x, sini pun jadi f inverse x. So yang belah kiri ni akan jadi 1/1 tolak f inverse x sama dengan tambah 2. Tambah 2 sama dengan x. Okay, kita ganti sahaja yang ni dengan f inverse. Okay. Okay, now kita akan susun-susun. So 1/1 tolak f inverse. Okay, so positif 2 bawa sana jadi x tolak 2. So yang ni saya bawa sana jadi darab. So 1 sama dengan x tolak 2 darab dengan 1 tolak f inverse x. Macam tu. Okay. And then this one boleh bawa sebelah jadi bahagi. So 1/x minus 2 sama dengan 1 tolak f inverse x. Okay, so belum siap lagi. Kita nak f inverse sahaja kan. F inverse je. So f inverse ni negatif kan. So saya bawa sana jadi positif. Yang ni saya bawa sana jadi negatif. So dia akan jadi f inverse x. Okay, kita susun-susun je macam biasa. Yang ni saya bawa kiri jadi positif. And then we have 1 tolak. Tolak apa? Tolak yang ni. Sebab yang ni saya bawa pindah kanan pula. 1/x tolak 2. So this is our inverse function. Okay. And kalau nak nampak lagi genius, kita just letak syarat x kita tak boleh sama dengan 2 kat belakang ni. Okay. Kenapa tak boleh sama dengan 2? Sama juga macam function asal tadi.
Yang ni kenapa tak boleh sama dengan 2? Sebab kalau sama dengan 2, sini 2, masukkan 2 jadi 1 over kosong. Also undefined. That's why kita tak boleh masukkan 2. Okay, so this is your inverse function for second question. Okay, so kita upgrade sikit soalan kita untuk yang soalan nombor 3 ni. So dia bagi kita fx. So dia suruh cari f inverse. Lepas tu ada kuasa 2 dekat luar tu. So macam mana? Okay, so kita recall balik. So kalau kita ada di soalan suruh cari f2x. Ni maksud dia bukan kita square kan. Bukan kita squarekan function tu Ni maksud dia kita cari f compose f. Sama juga kalau jumpa g. Ni maksudnya g compose g. Okay, so same as this one. Dia bukan suruh kita kuasa 2 kan. Yang ni maksudnya sebenarnya adalah f inverse. Dia suruh kita compose dengan f inverse. Okay, so yang ni yang kita nak cari. Okay, kita akan masukkan f inverse dalam f inverse. Tapi persoalannya sekarang kita tak ada lagi kan f inverse. So kita kena cari dulu. Okay, so kita cari dulu. So kita cari, nak pakai color purple lah. Kita cari dulu. So nak cari macam mana cari f inverse pakai property. Which is property tu is f composed by f inverse. Kita akan dapat x. Okay, this is the property. Okay, now kita akan masukkan. So this is our original function. This is the input. This is the input. So sekarang input dia dah bertukar jadi f inverse. So sini dah jadi f inverse. Sini dia pun jadi f inverse. So this one akan jadi 3 f inverse x tambah 5 sama dengan x. Okay, so kita susun-susun je sampai dapat f inverse. So sini x tolak 5 and then f inverse x is equal to x minus 5 divided by 3. Now we get our f inverse. Now kita akan jawab soalan yang A, which is f compose with f inverse compose with f inverse. Okay, dah dapat f inverse kan? Ni original f inverse kan? Sekarang input dia dah bertukar jadi f inverse. So sekarang input dia dah bertukar jadi f inverse. So yang asal input dia x, sini pun x. So sekarang input dia dah jadi f inverse. So sini f inverse, sini pun f inverse. Okay, so kita masukkan. So jadi f inverse x tolak 5 bahagi 3. Macam tu. Okay, lepas tu dah siap ke? Belum lagi. So yang ni kita dah tahu kan f inverse tu apa. So kita salin je. Tolak 5 over 3. Okay, macam tak muat So saya akan samakan denominator yang atas tu. So x tolak 5 over 3 tolak 5 darab 3 over 3 over 3. Okay, saya samakan denominator untuk yang atas tu je. Yang ni saya samakan denominator. So kena darab 3 atas dan bawah. Jadi dah macam ni. So yang atas tu jadi x tolak 15. X tolak 5 tolak 15 over 3 over 3. Okay, yang ni still ada over 3 kan. And then x tolak 20 over 3 over 3. Okay, last one. So 3 ni actually kita boleh bawa turun guys. Boleh bawa turun. So untuk saya ada a over b over c. Dia akan jadi a over b c. B ni kita boleh bawa turun. So yang 3 ni kita boleh 3 tu kita boleh bawa turun. So jadilah x tolak 20 per 9. Okay, this is the final answer. Okay, tak cukup ruang guys. Sekejap. Saya kesinikan sikit. Atau saya kecilkan sikit. Okay, this is how you find the f inverse composed with f inverse. Okay, saya akan soalan ni. Okay, soalan B pula. Okay, this one kita ada simbol dekat luar ni maksud dia inverse kan. So dia suruh cari inverse of f compose f. Jangan serabut lagi, sabar guys. Okay, so this one maksudnya sama juga dengan f compose with f and then the inverse of that. Okay, the inverse of that. Okay, so macam mana nak buat? Yang pertama sekali kita akan solve yang dalam bracket dulu. So kita kena cari dulu apakah f compose f. Okay, so kita cari je macam biasa f compose f. Okay, ni sepatutnya tak ada masalah nak cari macam mana. So kita ada original function f. Kita dah tukar input dia jadi fx. So sini jadi fx, sini jadi fx. So 3 darab fx tambah 5. Lepas tu kita gantikan saja fx kita. 3x tambah 5 tambah 5. So 9x tambah 15 tambah 5. So 9x tambah 20. Okay.
So we get our F compose F. Now we have to find the inverse of that. The inverse of this. Okay. So kalau tengok tu panjang kan. Nak tulis dia F compose dengan F. Lepas tu nak cari inverse lagi. So nak senangkan dia, saya let F compose F ni sebagai function lain. So let's say Hx. Hx. So sekarang kita nak cari the inverse of this one. So kita nak cari H inverse. Okay, kita nak cari H inverse. Okay, inverse of F compose F. Inverse of Hx. Okay, so nak buat macam mana, kita akan pakai property. Ingat balik macam mana nak pakai property. So H compose with, inverse X akan dapat X. We will use this property. Okay. So kita akan jawab soalan B. So H inverse compose dengan inverse dia akan dapat X. So sekarang kita ada input baru untuk H, which is H inverse. H inverse. So function H asal is this one. So bila sini dah jadi H inverse, sini pun jadi H inverse. So this one akan jadi 9H inverse tambah 20 sama dengan X. Okay, so kita solve je macam biasa. X tolak 20. So H inverse sama dengan X tolak 20 over 9. Okay, so we get the final answer. So H inverse X ataupun F compose with F inverse is equal to X tolak 20 over 9. That's your final answer. Okay, okay guys. Okay. So we are at the last part untuk 4.4. So kita nak jawab soalan yang keempat ni. Okay, so recall the property. We have these two property which is very important untuk inverse function sebab kita memang akan pakai this one untuk cari inverse. Okay, so soalan kata show that fx and gx are inverse of each other. So macam mana nak buat ni? Kita kena cari the compose of each other. Okay, so first kita kena cari dulu f compose g ataupun f gx. Kita kena cari f compose g. So kita kena check sampai hujung kita dapat tak equal to x. So kalau dapat equal to x, maksudnya kita boleh pakai property ni, which is f inverse tu adalah g. So G adalah inverse kepada F. Okay, so kita try dulu masukkan. Okay, so kita ada Fx. So sekarang input dia dah bertukar jadi Gx. So sini jadi Gx, sini pun jadi Gx. So jadi 7Gx tambah 2. And then kita masukkan saja Gx kita. So 7x minus 2 over 7 plus 2. So 7 boleh cancel kan? 7 bahagi 7 dapat 1. So tinggal x tolak 2 tambah 2. So sama dengan x. Yes, kita dapat x. So, FGX sama dengan X. F compose F inverse sama dengan X. So, from these properties, kita dapat concludekan that G is actually inverse of F. Okay. GX is inverse of F. Benda yang sama. Kita compare je. Sebab apa dia benda yang sama? Sebab kita dapat X dekat hujung tu. Okay, so from here, we conclude G is inverse of F. So, sekarang kita try pula G compose F. Okay, kita nak check dapat apa. So, this is the original function gx. Xx. So, sekarang dia punya input dah tukar jadi fx. Sini fx. So, sini pun fx. So, fx tolak 2 over 7. Okay, so kita masukkan saja fx kita, which is 7x tambah 2 tolak 2 bahagi 7. So, 2 tolak 2 kosong. 3x over 7 sama dengan x. So, again, we get x. So, from this, kita tahu f sebenarnya adalah inverse untuk g. Kenapa? Sebab G, kalau compose dengan inverse dia, dia akan dapat X based on properties. So, we know daripada sini, F is inverse of G. Okay? So, G inverse of F. F is inverse of G. So, kita boleh conclude. Kita boleh conclude dekat sini. Since G fx sama dengan X and F Gx pun sama dengan X, G and F are inverse to each other. That's how we prove ataupun show this type of question. Okay, so kiranya kita just perlu provekan this property untuk make sure diorang inverse to each other. Okay, alright, so itu sahaja untuk 4.4. That's it. So please do your tutorial. I will discuss next week. So kalau ada soalan, please do ask me. Okay, bye.